कोऑपरेटिव हैं, बहुत ख्याल करते हैं और फ़ख्र करते हैं हम SCCT पे कि वो गवर्नमेंट का वो महकमा जहाँ हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम आए कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, हम वक्त तैयार रहते हैं गाइड करने पे। इसके अलावा इन्होंने अपने मोबाइल नंबर्स, ईमेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मुहैया किए हैं कि जब भी आपको मसला है तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। कोई ऑफिसर आपको मिलने के लिए मुश्किल होती है सरकारी, जब भी आप काम कर रहे होते हैं, ये वाहिद ऐसी जब बात होती है कि कोई ऐसा पाकिस्तान में महकमा है जहाँ बगैर सिफारिश और रिश्वत के काम होता है, तो हम बुलंद आवाज़ में, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कहीं भी हम गए हों, तो कहते हैं SCCT हमारा वो महकमा है जहाँ मेरिट पे काम होता है, प्रोटोकॉल के साथ काम होता है, इज्जत के साथ काम होता है। तो हमें सबसे बड़ा एजाज़ है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की ये शान है लाहौर ऑफिस की, क्योंकि इनके हाथ से बेशुमार लाहौर में काम हुए हैं और इनको जितना अरसा, किसी को इतना अरसा लाहौर ऑफिस में नहीं हुआ जितना इनको हुआ है, और यही लाहौर की मोहब्बत है इनकी। तो मैं वक्त ज़ाय के बगैर एक इनका एक जो शुक्रिया जो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज की तकरीब के लिए इतने खिताब फरमाएं। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि वाकई जिस नसीब साहब ने कहा कि इतने गर्मी में और इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। उसके बाद मैं चीफ साहब का और कैंपर की जितनी भी इंतज़ामिया है उस हवाले से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक आला ज़र्फ है कि जो भी इतना SCCT को इतना अच्छा रेट करते हैं, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लेवल पे रहते हुए बेहतर डिलीवर करें। हमें भी खामियाँ तो थाइयाँ हैं, लेकिन कैपेसिटी इशू हर जगह होता है, ठीक है। हर बंदा पाँचों के बराबर नहीं है, लेकिन SCCT के एनवायरनमेंट में रहते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट डिलीवर करें। और ये वाहिद इदारा है कि यहाँ पे जो हिस्सा ने बताया कि एटलीस्ट हम ये 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि SCCT में कभी भी आप, कोई भी आप कभी भी जाएंगे, आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि यहाँ पर ड्राइवरी किसी भी किस्म की दो नंबरी नहीं है। काम डिले हो सकता है ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ वर्क, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस हवाले से। और एक चीज़ में यहाँ पर तमाम लोग हैं, मतलब SCCT का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं। ये SCCT के हवाले से जो हमने मुख्तलिफ एक्शन जो भी लास्ट ईयर में कुछ ईज़ ऑफ डूइंग के हवाले से हमने काफ़ी जो है स्टेप्स लिए, वो तमाम आप लोगों के नॉलेज में है। इनकॉर्पोरेशन, एवेलेबिलिटी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इसमें बार बार जो खाना वो एक चीज़ जो चीफ साहब भी और मुख्तलिफ फॉरम से अक्सर ये चीज़ आती थी कि जी कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन और एवेलेबिलिटी को सेंट्रलाइज कर दिया है। तो इस हवाले से मैं ऐसे भी बात करना चाहूँगा कि इस मसले को हमने हाई फोरम पर भी टेकअप किए हैं। बाकायदा हदीब साहब भी हमारे साथ थे कि जी कि जो लोगों को इनकॉर्पोरेशन और अवेलेबिलिटी के हवाले से, सेंट्रलाइजेशन के हवाले से इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए हमें अपने तौर पर एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डेडिकेटेड ऑफिसर CRO लाहौर में जो है उसको करते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि अगर किसी को किसी किस्म का इशू आता है स्पेसिफिक रेफरेंस टू इनकॉर्पोरेशन एबिलिटी, तो आपको फिर ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इस्लामाबाद फोन नहीं मिल रहा, इश्यूज़ हैं, आपको तमाम रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला लाहौर ऑफिस से ही मिल जाएगी। दूसरा मैं एक बस मुख्तसर करता हूँ कि अभी ई सर्विस के हवाले से जो हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, फाइलिंग सिस्टम है, ऑनलाइन फाइलिंग, ये 2008 में आया, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई ड्यू टू रिफॉर्म और सम रीजन, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो लास्ट टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट ख़ास तौर पे हमारे करंट चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया और हमने एक नया ऑटोमेटेड सिस्टम जिसको हम कहते हैं लीप, LEAP, लीप मीन्स लीडिंग एक्सलेंस थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस, ये एब्रीविएशन है। तो लीप जो है उस पर काम शुरू हुआ है
اور کل اس کا جو فرسٹ ماڈیول ہے لیو کا وہ ہے انکارپوریشن آف لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ. وہ کل لانچ کر دیا گیا ہے. آپ اگر ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو ای سروسز کا جو آئیکن ہے وہاں پر اب پہلا اسٹیپ 1 کے طور پہ اب LLP کی جتنی بھی انکارپوریشن ہوگی وہ ہمارے نئے سسٹم کے تھرو ہوگی, اور انشاءاللہ ود ان 6 months ہمارے تمام پروسیسز کمپنی انکارپوریشن سے ریلیٹڈ, فائلنگ سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, وہ تمام ایون بائنڈنگ اپ سے ریلیٹڈ وہ تمام آٹومیٹ ہو جائیں گے اور وہ ہوں گے تھرو لیو. ای سروسز ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اور لیو از اے ویری ویری ایفیشینٹ سسٹم. اس میں ہر اسٹیپ پہ آپ کو گائیڈنس اویلیبل ہوگی. ایک لے مین بھی جو ہے وہ کمپنی بنانا چاہتا ہے, فائلنگ کرنا چاہتا ہے, کمپنی ختم کرنا چاہتا ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو وہیں پر اس کے علاوہ اس میں آٹو الرٹس ہوں گے. کمپنی جب بنا لی ہے کہ آپ نے کس موقع پہ کیا کچھ کرنا ہے, تو سسٹم وہ جنریٹ کرے گا. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو کوششوں کو جو ہے نا وہ برابر کرے. اور آپ کا ایک ونس اگین آپ لوگوں کا بھی, اور جتنے ہمارے جتنے مہمان ابھی ٹیکس بار سے آئے ہیں, ان لوگوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمیں عزت بخشی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. جتنی ٹائم آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا پورا کوشچن آنسر کا. ہم آج کے ہمارے مہمان آ چکے ہیں. یہ سابق پریزیڈنٹ ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے, بڑی قابل شخصیت, بہت ماشاءاللہ نام ہے ان کا, اور بے شمار سیمینارز میں ان کی ماشاءاللہ ایز اے اسپیکر ان کو سنتے ہیں اور بہت نالج حاصل کرتے ہیں. اور میری بہت آنر کہ آج یہ میری تقریب میں ایز اے گیسٹ آف آنر آئے ہیں. میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور ہمیں گائڈ کریں. شکریہ. آج کی جو بھی آرگنائزنگ کمیٹی ہے اور میرے پیارے دوست نصیب اللہ خان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے عزت افزائی کی. اور آپ کے حکم پہ میں بھی, اور ٹیکس بار کے میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ بڑے بڑے سینئر چہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیمبرس ہیں یا یہ ٹریڈ باڈیز ہیں یا جتنی بھی ٹیکس بار ایسوسیشنز ہیں, ان سب کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے, اور وہ آبجیکٹیو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آٹومیشن ہو جائے. اگر آپ ورلڈ ہسٹری دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی ممالک اوپر گئے ہیں, جنہوں نے ترقی کے سفر طے کیے ہیں, تو ان میں اگر ہم اس سیگمنٹ کو دیکھیں جہاں بہت تیزی سے ترقی ہوئی ہے, تو وہاں پہ آٹومیشن کا, ٹیکنالوجی کا استعمال بڑا پویٹل رول پلے کرتا ہے. اور وی آر ویری گلیڈ ٹو نو کہ ماشاء اللہ ابھی ہمارے جو شباز سرور صاحب ہیں, یہ میں ان کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں, بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. اور SCCP ایز اے آرگنائزیشن ان کو ایک جو ہے وہ پورا امتیاز حاصل ہے پاکستان میں کہ یہ اگر پاکستان کو انٹرنیشنلی کوئی آرگنائزیشن ریکگنائز کرتی ہیں کرپشن فری, تو SCCP از دا ٹاپ آف دیٹ لسٹ. اینڈ سنس کہ دے آر ڈیلنگ دے ریگولیٹرس بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمپلائنسز بھی ہیں, اور بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ جو اس میں ایک بہت حوصلہ افزا, اور میں جسے آئی مسٹ ایکنالج کہ انہوں نے جو رول اڈاپٹ کر لیا اپنا, وہ ایک تو ریگولیٹر کا رول تھا, اس سے بہت آگے جا کے SCCP نے اپنے ذمہ بہت سے ایسے کام لے لیے ہیں جو بزنس کو آسان کرنے کا سبب بن گئے ہیں. اور جس طرح سے آپ لوگ بزنس مین ہیں, آپ کا کسٹم سے, انکم ٹیکس سے, سیلس ٹیکس سے, فیڈرل ایکسائز سے, مختلف آرگنائزیشن سے اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں, چونکہ ہماری اس کمیٹی کو ٹیکس بار میں ہیڈ کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ہم نے ٹیکس بار میں بھی ڈیسک SCCP کا ہے, اور لوگوں کی فائلنگ کرنے میں اور یہ سب چیزوں میں سرٹیفائڈ بات کریں پاکستان کی موجودہ سینیریو میں, تو آپ لوگوں کا بائی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس ایونٹ ماشاء اللہ سارے انٹلیکچوئلس مجھے نظر آ رہے ہیں. تو جو ہے یہ سن کے بہت ایک تعجب ہوگا کہ پاکستان کے بہت سے جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے جو ہے وہ کانٹریکٹ صرف اسی وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ ہمارا جو کیونکہ دنیا میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ تو سسٹمز کے مطابق چلتے ہیں, اور ہمارے اگر ہم گورنمنٹس کے اندر دیکھ لیں تو ہماری گورنمنٹس کی میجر آرگنائزیشن آج کرنا, ٹریک فاسٹ کرنا کام کا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جب آپ کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے ایک وہ انویسٹمنٹ کے لیے کمیشن بھی بنایا کہ اب انڈر ون روف ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں. تو یہ اسی چیز کی کری ہے
کہ کوئی یہاں آنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے، ایک اپروول دے رہا ہے دوسرا کینسل کر رہا ہے، تو مطلب کوئی ہارمنی نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اندر. تو اونلی دا ویفس. اور اسی طرح سے جو ہے جو دنیا کے جدید ماڈلز ہیں ان کو لا کے ان پہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے اب الحمدللہ جو ہماری اگلی جنریشنز آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کا ہماری جنریشن سے بہت بہتر استعمال کر رہے ہیں. آئی ہوپ وہ لاٹ جب اگلے 5-6 سال بعد اس سسٹم کا حصہ بن جائے گی تو ہماری ایفیشنسی لوڈ کرنی پڑ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اس کو کیسے چلائیں. بچوں کے لیے یہ کھلونا ہے، وہ ایپ سے ایسے ہی کھیلتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کھلونوں سے. ٹائم یہ جو ٹائم گیپ انشاءاللہ 5-6 سال کا ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ کرے گا. بائی دیٹ ٹائم ہمارے فائنینشیل ٹرمائل کافی کام کر رہے ہیں. تو یہ انکارپوریشن آپ کو بتائیں گے کہ انکارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیسے ہوتی ہے. وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ سائن اپ فار نیشنل آ رہا ہے، یہاں پہ جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں یہ اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پر فائل میں سے ہم نے سب پٹ کرنا ہوتا ہے. اتنے جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، جو جس ڈائریکٹر کے ہم کمپنی بنا رہے ہوتے ہیں، جس کے نام بھی اپنے لوگوں سے بھی جا کر بنا سکتے ہیں. یہاں سے سب سے پہلے ہم نے CNSE نمبر ڈالنا ہوتا ہے اس کا. پھر اس کے بعد ہم نے ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آگے جا کے پیسے پہ دی جاتی ہے، وہ ہم نے ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایشوئنس ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے. ہم ان سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کمپنی تو ہم نے بنا لی، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوسٹ جو ہماری کمپلائنس ہیں، اور اگر کچھ دوست کمپنی بنا لیتے ہیں لیکن اس کو چلاتے نہیں ہیں تو وائنڈ اپ موڈس کیا ہیں. تو ہم ان سے سمجھیں گے. بڑے پیارے شخصیت کے مالک ہم پر ریکویسٹ کروں گا کہ جی وہ ہمیں آج بتائیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اوپن ہے جو کویشچنز آپ کے ذہن میں ہوں گے، کیونکہ یہ ٹاپکس ہم یہاں کمپلیٹ کر لیں گے. کمپنی انکارپوریشن بھی کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو کمپنی کی پوسٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد جب ہم کمپنی بنانے کے بعد نہیں کرتے AGMs اور دوسری چیزیں پوری نہیں کرتے تو ہمیں بعد میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اب جو آپ کے کویشچنز ہوں پیپر پہ لکھ کے اپنا نام اور بھیج دیں تاکہ باری باری ہم ان کو کویشچنز کے لیے کال کر سکیں کہ ان کا کویشچن ہے. اس سے آسانی ہوگی، باری باری آپ لوگوں کی باری ہے. اور میں نے بتایا آپ کو کہ انشاءاللہ آج کا سیشن کمپلیٹلی کویشچن آنسر پہ بیس کرے گا. ہمارا پینل بہت بڑا ہے، اس میں دیکھیں آپ SCCB آفیشیلس تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ہمارے پاس زاہد عتیق صاحب موجود ہیں، شہباز قادر صاحب موجود ہیں، شہباز صدیق صاحب موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے. بہت بڑی اداؤ سناور علی موجود ہیں. یہ اتنا بڑا گلدستہ ہے جو آپ کو ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ سناور صاحب موجود ہیں. تو یہ ہم ان چیزوں سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کو معاملہ فرمائیں گے. شکریہ. It is indeed an honor کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر پریزنٹ کر رہا ہوں SCCB کی طرف سے ہماری پوسٹ آف آپریشن کمپلائنسز ڈریون اینڈ کیپ اس فوکس. سراور صاحب کا بہت شکریہ. مجھے بہت مزہ آیا کسی سے پریزنٹیشن سن کے، کیونکہ ابھی تک ہم لوگ دیتے رہتے پریزنٹیشن. سراور صاحب نے جس طرح سے ایکسپلین کیا وہ ایک یوزر سے وہ چیز دیکھنے میں اور ان کی زبان سے سننے میں بہت مزہ آیا. تو میں پریزنٹیشن تو تھی آگے ہم لوگ ریگولیٹ کرتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز، کارپوریٹ سیکریٹریز اینڈ بروکرز سرویئرز کو. دے آر ناٹ ایگزیکٹلی رجسٹرڈ ود اس، لیکن جو بھی ان کی ریگولیٹری باڈیز ہیں ہمارا ان کے ساتھ ایک کلوز پروفیشنل کانٹیکٹ رہتا ہے. براڈلی اگر ہمارے فنکشنز دیکھیں تو ایڈمنسٹریشن اینڈ انفورسمنٹ آف کارپوریٹ لاز ہیں، رجسٹریشن آف کمپنیز، پرائمری اینڈ سیکنڈری مارکیٹس یعنی IPOs اور پوسٹ IPO جو کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. پروٹیکشن میں پلے کیا تھا اس کو، اس کی ڈرافٹنگ میں، اس کے جو کامنٹس تھے ان کو آگے لے جانے میں. انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس ایکشن. انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس کے اوپر آئی ووڈ اسپیشلی لائک ٹو ہائی لائٹ کہ ہمارا انفورسمنٹ یہ تھا کہ ہم لوگ نہ صرف کمپنیز کو اور بزنسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی ایڈجوڈیکیشن بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو ریجن کلاس کر دیا ہے وچ از انڈیپینڈنٹ آف آل ادر فنکشنز. واٹ وی ڈو از کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ نان کمپلائنس ہے وی ریفر اٹ جسٹ ٹو برنگ ان ا بٹ آف انڈیپینڈنس. ہماری پریزنٹ وہ آپ لوگ فیملیئر ہیں اس چیز سے. لسٹنگ کے لیے اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو 7 ممبرس کے ساتھ ہوگی، اور ایسوسیشن، فاؤنڈیشنز، NGOs بھی ہمارے پاس. اس میں ایک چھوٹا سا گریڈ ہے کہ کہاں پہ آپ کو پرائر اپروول ریکوائرڈ ہے بیفور انکارپوریشن آف اے کمپنی. تو براڈلی اسپیکنگ جو بھی لائسنسڈ بزنسز ہیں
उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको प्रायर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। और सिमिलरली जब आप इन कंपनीज़ को बंद करने के लिए आएंगे तो हमें एक NOC या क्लियरेंस चाहिए होगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ या एजेंसी या रजिस्ट्रेशन, जैसे हज और नुमरा कंपनीज हैं तो वो हमारे पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लाइसेंसेस या क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको बता दें कि इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स जो भी ब्रॉडली हैं उनके क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे कि आप किसी भी बिजनेस में इंगेज कर सकते हैं। आप किसी और बिजनेस में अगर इंगेज करना चाहें तो अब 2017 के एक्ट के अंदर जो कंपनीज बन रही हैं उसमें देयर इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट यू कुड एंगेज इन एनी अदर लॉफुल बिजनेस provided it is less than 50% of your revenues. रिक्वेस्ट भी की हुई है तो आपको डोर स्टेप है। दूसरी बात ये है कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन से आप जाएँ ऑनलाइन फाइलिंग की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली होना ये है कि साल 6 महीने के बाद फिजिकल फाइलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन फाइलिंग में आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जिस ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, जिस पोर्टल के थ्रू, उसी पोर्टल पर आपको जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो मिल जाती हैं। अब तो ऑब्जर्वेशन होनी ही नहीं चाहिए। आगे जो सिस्टम है इतना एफिशिएंट होगा कि जब आप गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे वो आपको फ़ौरन बता देगा कि यहाँ पे आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो फॉर्म आएगा आप सबमिट करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम से एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, अब नाम है जी मोहम्मद नईम अफजल साहब का। मोहम्मद नईम, लेकिन वो सारा पूरे ग्रुप पे जो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा होता है वो इज ओनली पर्सन जो कि सारे सिस्टम तो थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स उसकी शेयर होल्डिंग या उस अगर 5% है लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल उस एक या दो लोगों का ही होता है। तो इसलिए आपने सिर्फ परसेंटेज में नहीं रहना, आपने ये भी देखना है कि ये कंट्रोल एक्सरसाइज क्या कर रहा है। तो मेरी तो है कि आप तमाम शेयर होल्डर्स को जो है ना वो नोटिस करें और इसी तरह उनका रिस्पॉन्स आए। और इसी हवाले से अभी मैंने जाहिर साहब से बल्कि ये जो है ना ये मेहरबानी है कि इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है, जवाब साहब से भी कि हम टेकअप करें कि जो सिर्फ डेक्लरेशन फाइल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता कि आप जी के फॉर्म 45 फाइल हो गया तो आप कहें जी कि हमने UBA की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। ये आप सेक्शन देखें और रेगुलेशंस देखें, ठीक है, जो 2021 में अमेंडमेंट आई थी उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना, 123 में कि उसमें कि जी आपने नोटिस कंपनी ने नोटिस इशू करने हैं, उसका रिस्पॉन्स आना है, ठीक है, उसकी बेस से आपने फिर कंपनी ने एक फोकल पर्सन भी अपॉइंट करना है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपने डेक्लेरेशन फाइल करना है। अभी मैं बता था कि रिसेंटली जो हमारा सुपरविजन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी हमें इंस्पेक्शन हेड ऑफिस की तरफ से भी आ गई है, UBO की इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गई है कि क्या ये डेक्लेरेशन दे रहे हैं, इसके बैक एंड पे सारा रिकॉर्ड कंप्लीट है। इसमें मेहरबानी आप ना तमाम लोग जो भी कंपनी में आप या जिसमें भी आप एज एन एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं, लीगल उनको एडवाइस दे रहे हैं कंसल्टेंट के तौर पे, तो तमाम कंपनीज को जो है वो बता दें कि उनके बैक एंड पे रिकॉर्ड कंप्लीट हो। और बल्कि हम जो एक नोटिस की कॉपी जो है ना जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है तो जाहिर साहब से शेयर कर लेंगे, ठीक है, वो आपको ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ जो है ना वो बैक एंड पे मौजूद होनी चाहिए। तो ये जो अल्टीमेटली जो रजिस्टर्ड है वो आजकल नोटिस यही आ रहे हैं कि फॉर्म 42, फॉर्म 43 और जो रजिस्टर्ड मेंटेन करना है आपने। तो ये चीज़ कंफर्म कर दी कि ये जब ये प्रोविजन रिव्यू हुई है ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स तो इसके अब जो है वो जितना मर्जी जो है ना आप बेहतर होगा कि आप पहले कंपनी जो बनेगी वो हमेशा कैश के थ्रू होगी, चाहे उसका कैपिटल आप 100 रुपये रख दें। वंस कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड देन यू कैन इशू शेयर्स अगेंस्ट अदरवाइज देन इन कैश। जो भी अदरवाइज देन इन कैश कंसिडरेशन है, लैंड, बिल्डिंग, व्हाटसोएवर रिसीवेबल्स हैं, वो सारे उसके अगेंस्ट आप शेयर इशू कर सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप अदरवाइज देन इन कैश नहीं कर सकते। आपको जब मैंने 100 रुपये के साथ कंपनी बन जाए, डजंट मैटर, ये हमारे लिए मैटर नहीं है कि प्राइवेट कैपिटल आपका कितना है, उसके बाद आप जो है ना वो तमाम एसेट्स जो हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें जो ठीक है, बाद में आपकी बात सुनते हैं क्योंकि टाइम के अंदर मैंने कहा था जितने क्वेश्चन तो जरूर कर लें, लेकिन एक ही आदमी के सारे हो गए तो बाकी का जवाब क्या दूंगा। मुजम्मिल हुसैन साहब।
जमल साहब साहब रूप महमूद भट्ट साहब जो पाकिस्तानी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं उन्होंने मिलके एक यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं नबीला हसन जोकर साहबा, तो उनका शुक्रिया आने का भी और क्वेश्चन भी उसका सुनते हैं। जी मैम जो क्वेश्चन आपका था वो pertains to कि क्या क्या प्रेसिडेंट आगे में हैं और हमारी नंबर रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों के इसके बाद हम एक सेरेमनी करेंगे और एक छोटा सा हमारा जो फंक्शन है उसके बाद आप बैठ के, मैंने आपसे पहले वादा किया जितने बड़े सवाल हो बैठ के दोबारा हम बैठ जाएंगे। पैनल हमारा अवेलेबल है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 4 लोगों के सवाल रह गए, इंशाल्लाह मैं करा के जाऊँगा। आपको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तो बेहतरीन सदर जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, इनके रिकॉर्ड गिनना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में आज का दिन इसी काम में गुजर जाएगा। जो जो इनकी अचीवमेंट्स हैं और जो इनकी मोहब्बत है, मैं उसका गर्विदा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बहुत सारे फोरम पे काम किया, आप लोग साथ जानते हैं कि हाई कोर्ट में काम किया, मैंने लाहौर पंजाब बार में किया, कर रहा हूँ, लाहौर बार में कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सदर मैंने आज तक नहीं देखा। और चैम्बर में हमारी शान बढ़ाने वाले, हमारी जो आन है वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे बड़े भाई सुभाष साहब, मेरे भाईजान, तमाम मेरे भाई, दोस्त, बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लतीफ़ा तो सुना होगा आपने कि आनियाँ जानियाँ देखें, बस मेरी भी आनियाँ जानियाँ देखें आप लोग। वी आर वेरी ग्रेटफुल सर कि आप यहाँ पर आए, और मैं हसीबुल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस फोरम पे मुख्तलिफ सेमिनार्स करा रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी लैक अवेयरनेस, हम सिर्फ अवेयरनेस की हमें लैकिंग है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि लाहौर चैम्बर का प्लेटफॉर्म आप सबके लिए अवेलेबल है, इसे इस्तेमाल करें, प्लीज़ इसे इस्तेमाल करें। और इतने सेशंस हसीबुल्लाह खान साहब करवा रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और हमारी बदकिस्मती है, हम बिजनेस कम्युनिटी की, कि हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाह रहे। और फिर हम जब हमें मसला आता है, इशू आता है, बड़े छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, और तो मेरा हाल है कानून इतना सख्त नहीं होता, लेकिन हमारी कम इल्मी की वजह से वो बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इन सेशंस में नहीं बैठते, और हम बुकला को मौका देते हैं कि उनकी फीस बढ़ जाए, और ये होना भी चाहिए। दैट्स ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुकला की फीस बढ़नी चाहिए। और मैं हर दफा प्लेटफॉर्म पे ये भी कहता हूँ, ऑलवेज हैव अ गुड लॉयर। सस्ता वकील ना रखें, अच्छा वकील रखें, महंगा वकील रखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें जो आपको गाइड कर सके। हम नॉर्मली हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग वही 2-3-4 हज़ार वाले साहब से, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, वो रिटर्न डलवा लेते हैं, लेकिन वो आपकी रिटर्न का सत्यानाश कर देते हैं ना। आजकल जो सबसे ज्यादा अहम काम हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। जब आपने एक दफा रिटर्न सबमिट कर दी तो वो फिर आपके खिलाफ FIR कट गई, फिर उसमें चेंज नहीं हो सकता। सो आई रिक्वेस्ट, मेरे सुनने वाले भी और आप बुकला से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, मैंने बहुत से ऐसे अपने दोस्तों को भी देखा है जो कहते हैं अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर लांगे, संभाल लांगे, नोटिस आएगा तो देखेंगे। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे सिर्फ इस एक स्टेटमेंट पे उसका अगला सारा फ्यूचर का इंतजार होता है, और उसका फ्यूचर सारे का सारा खराब हो जाता है। और आउट ऑफ द बॉक्स भी ऑप्शंस दिया होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी ऑप्शंस होते हैं, हम दे सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और हमारा लाइजॉन बहुत अच्छा है SCCP के साथ। ऐसा सर हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई आएगा, हमारे किसी मेंबर को कोई भी कंप्लेंट आएगा, तो सर हम आपसे जरूर रब्ता करेंगे।
With these words, thank you very much, sir. नंबर रिक्वेस्ट है अवार्ड्स के लिए। लाहौर मिस्टर मोहम्मद हसन जैदी, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार SECP। मिस्टर हसन मिस्टर जाहिद अतीक, फॉर्मर प्रेसिडेंट LTBA। जाहिद अतीक, फॉर्मर प्रेसिडेंट LTBA। मिस्टर शहबाज कादिर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTBA। मिस्टर सनावर हुसैन, रिलायबल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड चीफ। Mr. Rao Sanawar Ali, Member Standing Committee on Legal Education, LCCI. Mr. Muhammad Husnain Asif, Assistant Registrar. जी मिस्टर हाफिज बुरहानुद्दीन, एडवोकेट हाई कोर्ट। मिस्टर तारिक महमूद मेयर। मिस्टर तारिक महमूद मेयर। मिस्टर सुहेल मकबूल। मिस्टर बासित हुसैन। मिस्टर तासीम बाजवा। मिस्टर मतीउर जमान, एडवोकेट हाई कोर्ट। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन का मैंने वादा किया है वो करेंगे। तीसरा ये है कि चंद हमारे जो सीनियर दोस्त आए हुए हैं और उनके लिए हम ऑनर में डायरीज हैं जो हमारे शहबाज कादिर साहब लाए हैं पाकिस्तान टैक्स बार से, उनको हम डायरीज देना चाहेंगे। जो हमारे सीनियर साथी कोई मिस हो रहा हो तो जरूर हमें बता दें, तो बाकी लिस्ट हमारे पास है, उनको हम जहमत देंगे। तो अब क्वेश्चन में जो दोस्त रह गए थे उनको हम जहमत दे देते। जो लोग ग्रुप में होना चाहेंगे वो बाद में, या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, कुछ अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो मिसिंग है उनको आइंदा के लिए उसमें आप अपना ओके कहते हैं, जस्ट नो रजिस्ट्रेशन फीस, फ्री होता है, लेकिन आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो फिर उनके लिए हम सेक्टर अरेंज करते हैं। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप फोटो के लिए। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है लास्ट टाइम आपने अनाउंस किया था कि 7 तारीख को साइबर क्राइम सिक्योरिटीज के ऊपर यहाँ सेशन हो रहा है। किसी को भी कोई इशू होगा, पहले देना चाहे अपना कोई फीडबैक, कोई देना चाहे तो वो भी लिख सकता है। 7 जुलाई 2:30 बजे। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये याद दिलाया कि 7 जुलाई को यहाँ सेशन अगला हमारा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।